Good evening po. Naghanap po ng CCTV na camera, yung indoor. Sir, ito po, meron po kami dito TP-Link Tapo na CCTV. Magkano po yan? Alin po dito, sir? Yung puti o yung itim? Yung puti. 1,227 po. Yung itim. 1,227 din po. 360 pan and tilt na ba yan? Saan po, sir? Yung itim or yung puti? Yung puti. Opo, sir. Yung itim. Ganun din, sir. Naka-2-way audio na ba yan? Saan po dito, sir? Yung puti o yung itim? Yung puti. Opo, sir. Yung itim. Ganun din po, sir. Two-way audio na rin. Hanggang ilan yung memory card niyan? Saan po dito, sir? Itong puti o yung itim? Yung puti. Hanggang 512 GB, sir. Yung itim. Hanggang 512 GB din po. Ba't mo ba tinatanong kung itim or puti? Pares lang naman pala sila. Kasi to, sir, wala pa tong kasamang SD card. Yung itim. Wala pa rin, sir. Ano, sir? Kukuha po ba kayo? May green? Wala, sir. Puti at itim lang. Ay, sayang. Kukuha sana ako. Okay, thank you.